ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दर्शक बंधु, मु आपण मानंकु मोर यूट्यूब चैनल आस्ट्रोधर्म प्रकाश को स्वागत करुछि। जदि आपण मो चैनल रे नुआ अछंती बा प्रथम थर देखुछंती तबे चैनल को आपण सब्सक्राइब निश्चय करंतु। भिन्न भिन्न ग्रह मानंकर गोचर रे चलन बा राशि परिवर्तन, ग्रह मानंकर वक्री चलन, ग्रह मानंकर शुभ एवं अशुभ योग विषय रे मो चैनल रे बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो अछि। ताकू देखंतु एवं एहार प्रभाव एवं प्रतिकार विषय जानतु। जदि आपणकर किसी निर्दिष्ट समस्या अछि एवं एहार ज्योतिष शास्त्र सम्मत एनालिसिस करिया पई चाहुथांती तेबे वीडियो रे दिया जाइथिबा नंबर रे आपण जोगाजोग करि परिबे। आसंत देखिबा एप्रिल 2026 रे मिथुन राशि रो व्यक्ति मानकर समय किपरि रहिबो। मिथुन राशि रो प्रथम स्थान रे बृहस्पति अवस्थान करछंती, तृतीय स्थान रे केतु अछंती, नवम स्थान रे राहु एवं बुध अवस्थान करुछंती। एप्रिल 10 तारिख परे बुध दशम स्थान को चलन करिवे। दशम स्थान रे रवि, शनि एवं मंगल अवस्थान करुछंती। 14 एप्रिल परे रवि एकादश स्थान को चलन करिवे। एकादश स्थान रे शुक्र अवस्थान करुछंती। वर्तमान आपणकर जन्म बृहस्पति बा प्रथम स्थान रे बृहस्पति अवस्थान करुछंती। प्रथम स्थान रे बृहस्पति एते अशुभ फल नदेले मध्य वर्तमान आपणकर अहं भाव बढ़ी जिवो। मु श्रेष्ठ बोली भाव आपणकर आसीबो। गर्वी होई जिवे। निजर व्यवहार निजर वचन उपरे संयमता रक्षा करंतु, नचेत निजर क्षति निजे करिवे। प्रथम बृहस्पति थिले साधारणतः शरीर रे ओजन बढ़ी जाए बा ओभरवेट रो समस्या देखा देई थाए। आपणकर लिवर, किडनी एवं फैट बा चर्बी संबंधी रोग मध्य देखा देबार संभावना रहिबो। निज स्वास्थ्य प्रति टिके ध्यान देबे। प्रत्येक दिन किछि किछि एक्सरसाइज, योग, ध्यान बा प्राणायाम इत्यादि करी निजर स्वास्थ्य प्रति सचेत रुहंतु। आपणकर तृतीय स्थान रे केतु अवस्थान करुछंती। साधारणतः तृतीय स्थान रे केतु थिले व्यक्ति विशेष डरकुड़ा हो जाइथांती। मनरे सदा सर्वदा जेमिति गोटे अजଣା भय बा डर रही थाए। आपणकर नवम स्थान रे राशि रो अधिपति बुध अवस्थान करुछंती राहुंक सहित। मात्र 10 एप्रिल परे बुध आपणकर दशम स्थान को बा कर्म स्थान को चलन करिवे। तेणु 10 एप्रिल परे आपणकर भाग्य स्थान रे केवल राहु अवस्थान करिवे। भाग्य स्थान रे आपणकर कालसर्प योग सृष्टि हेउछि, जहा कि शुभ नुहे। आपणकर दशम स्थान रे शनि, मंगल, रवि एवं बुध अवस्थान करिवे। मात्र 14 एप्रिल परे रवि एकादश स्थान को चलन करिवे। दशम शनि शुभ फल प्रदान करंती। कर्म क्षेत्र रे उन्नति हेबो, कार्य सिद्धि हेबो, धन प्राप्ति हेबो। मात्र 14 एप्रिल पर्यंत शनिक सहित रवि थिबारु आपणकर कार्य सिद्धि रे सामान्य विलंब होई पारे। मात्र तापरे अत्यंत शुभ समय रहिबो। एकादश स्थान रे शुक्र अवस्थान करछंती। तेणु विद्या शिक्षा क्षेत्र रे बहुत शुभ समय रहिबो। आपणकर संतान मानकर सहित मध्य समय बहुत भल रहिबो। जीवन साथीक सहित मध्य आपणकर संपर्क रे मधुरता रहिबो। आपण बृहस्पति, शनि एवं शुक्रंकर प्रतिकार करंतु, शुभ हेबो। एहा थिला विभिन्न ग्रह मानंकर गोचर रे प्राप्त हेउथिबा शुभ एवं अशुभ फल। मात्र एही शुभ बा अशुभर मात्रा केते रहिबो ता निर्भर करिबो आपणक जातक रे सेमानकर स्थिति किपरि अछि एवं आपणकर वर्तमान केउ ग्रहंकर महादशा बा अंतर्दशा चली अछि। तेणु जदि आपणको लागुछि गोचर रे ग्रह मानकर स्थिति अनुसार आपणको रिजल्ट मिलु नाही, तेबे आपण निज जातकर प्रॉपर एनालिसिस करंतु। निज जातकर एनालिसिस करिवा पई आपण वीडियो रे दिया जाइथिबा नंबर रे जोगाजोग करि परिबे। शुक्रंकर प्रतिकार पई आपण प्रत्येक दिन ओम सम शुक्राय नमः जप करंतु। सर्वदा धला वस्त्र बा पिंक वस्त्र परिधान करंतु। शिवंकर सर्वदा पूजा करंतु। घरे माता लक्ष्मींकर पूजा अर्चना करंतु। शुक्रवार आपण उपवास करंतु बा सात्विक आहार ग्रहण करंतु।
ମାତୃଶକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦରିଦ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧଳା ପଦାର୍ଥ ଯଥା ଚାଉଳ, ଚିନି, କ୍ଷୀର, ଦହି ଇତ୍ୟାଦି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘରେ କର୍ପୂରରେ ଆଳତି କରନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରଦେବଙ୍କର କୃପାପ୍ରାପ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପାପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ଶମ୍ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ ଶନି ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ରାଶି ତେଲରେ ଦୀପଟିଏ ଦାନ କରନ୍ତୁ। କାଉ ଏବଂ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦରିଦ୍ର ଶ୍ରମଜୀବୀ ଏବଂ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, କଳାବସ୍ତ୍ର, କମ୍ବଳ, ଛତା ଏବଂ ଚପଲ ଇତ୍ୟାଦି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିସା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓମ୍ ସହ ଗୁରବେ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିବେ ତେବେ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ନିଜର କୁଳ ପୁରୋହିତ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଶିବଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା। ମହର୍ଷି ପରାଶରଙ୍କ ମତରେ ଯଦି ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଜାତକର ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ନମସ୍କାର।